डालो कितने हाउ मच ठीक है we'll do it we'll add it in we'll use previous we'll use Premiere Pro ये अंडा बनते हैं अंडा नहीं वीडियो बनते हैं टाइम पता नहीं पता करो कितने बजे आप मुझसे चाय बनवा रहे हो 2:22 पे 2:22 मुझसे ऑमलेट बनवा रहे हो चाय बनवा रहे हो तो कैसे करो देखो अभी झाग तो आ रहे हैं उसमें हाँ झाग चाहिए ही नहीं ना वो तो फोम बन जाता है बस 5 मिनट में फोम बन जाती है 5 घंटे से पहले बड़ी I was trying ऑर्डर यही मेरा डिनर यही मेरा लंच यही मेरा ब्रेकफास्ट 3 चीज़ चाय अंडा ब्रेड चाय अंडा ब्रेड चाय अंडा ब्रेड बस सुबह चाय अंडा ब्रेड दोपहर चाय अंडा ब्रेड रात में चाय अंडा ब्रेड नहीं मैंने ब्रेड उसमें से डिलीट कर दिया फॉर हेल्थ पर्पसेस